फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। हाय अभी फ्रेंड्स, देखि पारुथिबे देखिए मैं खाऊछु आंब आउ बड़ी अम्मा बड़ी एठी शिलर बटा चलछि। आंब आउ बड़ी ग्राइंडर बटा से बटा बहुत फरक रहइबो। शिलर बटा जिनिस माने टेस्टी बहुत बढ़ी जाए। देखि पारुथिबे आज पखाला भात को पोटल आलू भजा आउ आंब बड़े चटणी एठी आंब बड़ी बटा कंप्लीट हो जाइए। अबे पखाला खिया हम पखाला आ पोटल आलू भजा आ कलरा भजा ता संग आंब चटणी प्लेन पखाला नुह से आंब डेम्फी भंगा पखाला खाइबा जे आंब पखाला उतरे आंब डेम्फी भंगा है से जो आंबर लसी जो टेस्ट अच्छे अलग लगे। एटा हला आंब पखाला आंब डेम्फी आंब को भांगी देले आर गोटे फ्लेवर अलग आसे। चलते स्टार्ट करिया पखाला नॉन वेज तो सब हुए भेज रे पखाला कले कलरा भजा पोटल आलू भजा ये हला बड़ी रे आंब शिल चटणी बड़ी आंब शिल चटणी होजी एटी काकुड़ी आउ ओली पियाज। चलते स्टार्ट करिया झीर मोर पखाला खाऊ माँ पखाला केम लाଗୁଛି टेस्टी लाଗୁଛି खाई भाई शीघ्र से खाई कलरा मसला दिया भजा पखाला को बढ़िया आंब चटणी टेस्ट अलग लगुच। खाई भाई खाई पार तो से खाई दियो अलग टेस्ट लगुच। आंब सामान लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे आउटे सब्सक्राइब कर दे
କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। এটা হলো ননভেজ আইটেম করা হয়েছে আজ পকাল ভেজ আইটেম করা হয়েছে আজ সোমবার হয়েছে হলো ভেজ আইটেম করা হয়েছে হলো পটল আলু ভজা আম্ব পখাল বা ভঙ্গা হয়েছে দহি চটনি কাকুড়ি ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟି ହେଲା ପଖାଳ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଆମେ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ଆସୁଛି ଡେଲି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଦିନ ବାର ଅଛି ତ ସେଦିନ ଆପଣ ନନଭେଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଜି ତ ସୋମବାର ଆପଣମାନେ ସାଧା ଆଇଟମ୍ରେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇପାରିବ ମା କ'ଣ କରୁଛ ଲଙ୍କା କୋଉଠି ଦଉଛ ଲଙ୍କା କୋଉଠି ଦଉଛ ଆମ୍ବ ଚଟଣି ଲଙ୍କା ଦଉଛ ରାଗ ହେଇନି କି ରାଗ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଗଛର ଆମ୍ବ ହେଇଥିବ ଆମ୍ବକୁ ଆଣିକି ପଖାଳରେ ଡେମ୍ଫି ଲାଗିଥିବ ଆଣିକି ଡେମ୍ଫିଟା ଭାଙ୍ଗିବେ କେଉଁଠି କହିଲେ ପଖାଳ ଭିତରେ ତାର ବାସ୍ନା ବହୁତ ଅଲଗା ଆସେ ଆଉ ପଖାଳର ଟେଷ୍ଟଟା ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢ଼ିଯାଏ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଏବେ ତ କଲରା ଶସ୍ତା ଅଛି ପୋଟଳ ବି ରେଟ୍ କମିଗଲାଣି କଲରା ପୋଟଳ ଆଉ ଟିକେ ପଖାଳ ଯଦି ବଢ଼ି ଚଟଣି ଟିକେ ନ ହେଇଛି ପଖାଳର ମଜା ଆସୁନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ